प्रस्तर जुग कहले कौन बुझा निआर उद्भावन किए कला पत्थर द्वारा भी अस्त्र शस्त्र तैयारी कर जाय पारे मनीष मल्ला परी तार शरीर सहित तार नित्य व्यवहार्य जिनस केमिति पोति जाय पारे एही परी अनेक प्रश्न निज मन भितर उंकी मारुची ना चलंत पढ़िबा आज सर्वप्राचीन समाज। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु कृष्णमय पात्र पुणी नहीं आसिली आपन पय एक नुवा सेशन टिए चलंत आरंभ करिबा। आज को प्राय 15 लाख वर्ष पूर्वे बनमन सदृश निर्वाणरु आदि मानव उत्पत्ति होइतिला। सेमानकर बुद्धि केवल निजको सुरक्षा देबा और खाद्य संग्रह करिबारे सीमित थिला। भोकदाउरु रक्षा पाइबा पई सेमाने जीवजंतु मानकु मारी तार कंचा मांस खाउतिले। सेतेबेले सेमानकु वस्त्र परिधान करिबार बुझि नथिला, सेतिबाई सेमाने निर्वस्त्र होई बुलुतिले। गोटे जगारु शिकार बा फलमूल सरीगले सेमाने अन्य एक स्थान को स्थानांतरित होउतिले। एही परि जाजाबार जीवन यापन तांक पई जेति कष्टसाध्य थिला सेतिकी दुःखदायक मध्ये थिला। सेमानकु कथाबार्ता कहि जणा नथिला, सेतिबाई सेमाने निज भावना को विभिन्न संकेत माध्यमरे परिप्रकाश करथिले। निज जीवन को सुरक्षित करबा पई से पत्थरर व्यवहार कला। कहबाकू गले पत्थर ही थिला तार नित्य व्यवहार्य जिंस। एही पत्थर द्वारा से विभिन्न अस्त्र शस्त्र तैयारी कला। तेणु एही जुग को प्रस्तर जुग बोली कहंती। एही जुगर मनुष्य तैयारी करथुवा हाथ हथियार को नै एही जुग को दुई भागरे व्यक्ति करा हेछि। गोटे होछि पुरातन प्रस्तर जुग आ गोटे होछि नूतन प्रस्तर जुग। पुरातन प्रस्तर जुग पुरातन प्रस्तर जुगर मनुष्य निजर जीवन को रक्षा करिया पई आ खाद्य संग्रह करिया पई पत्थर उपर निर्भर कला बा पत्थर को ही एकमात्र माध्यम रूपे ग्रहण कला। सेतेबेले सेही पत्थर से विभिन्न अस्त्र शस्त्र तैयारी करथिला। सेही अस्त्र शस्त्र गुडी को देखिबा पई नाही सुंदर थिला ना चिकण थिला, सेतिपई याकू पुरातन प्रस्तर जुग कहंती। एही जो जाजाबर जीवन यापन करुथिला से मनुष्य विभिन्न दृष्टिकोणरू निजर जीवन को अतिबाहित करथिला। सेगुडी को हेउची प्रथमतः से जो जगह खाद्य और शिकार सरी जाउथिला सेतरे से अन्य स्थान को स्थानांतरित होउथिला। ऋतु परिवर्तन हिसाब रे मनुष्य तो स्थान परिवर्तन मध्ये करुथिला। जो ऋतु रे जो जगह बहुत अधिक फल हुए बा अधिक शिकार मिलती से स्थान रे अधिक समय रहउथिला। जोठी सरी जाउथिला से अन्य एक स्थान को स्थानांतरित होउथिला। सेही परि भाबरे नदी उपकूलवर्ती अंचल मानकरे विभिन्न कृषि कार्य हेतु सेठारे अधिक जीवजंतु मान देखा जांती। मनुष्य निजर खाद्य पई नदी कूल आ गोटे नदी कूल को स्थान परिवर्तन मध्ये करथिला। पंजाब रो सोर नदी कूल रे और उत्तर प्रदेश रो बिल्ला और नदी उपत्यका और दाक्षिणात्य मालभूमि रे केतेकांश जगह रे पुरातन प्रस्तर जुगर व्यवहृत अस्त्र शस्त्र कुराड़ी कांक बर्छा इत्यादि एबे मध्ये देखिବାକୁ मिलिछि। सेही समय अस्त्र शस्त्र गुडिक चिकण सुंदर नथिले मध्ये सेगुडा को हानिबा काटिबा शिकार करबा पई से व्यवहार करथला। तेणु एही जुग को पुरातन प्रस्तर जुग कहंती। अस्त्र शस्त्र को से पशुपक्षी मानकु चमड़ा छड़ेबा और गछर बकल को छड़ेबारे से बहुत सहज रे व्यवहार कर परथला। परवर्ती समय रे से एक शक्त पत्थरर संधान पाइला। सेही शक्त पत्थर रे से विभिन्न हाथ हथियार तैयार कला। चेन्नई सहरर केतेक अंचल रे शक्त पत्थरर हातुड़ी एबे आविष्कार करा जायछि। वस्त्र और बासगृह पुरातन प्रस्तर जुगर लोक मानकर विशेष भाव में खाद्य संग्रह और निजको सुरक्षा देबार ही प्राधान्य देउतिला। सेतेबेले से वस्त्र परिधान करी जानि नथिला, सेतबे निर्वस्त्र होई बोलतिला। और परवर्ती समय रे से पशुर चमड़ा एवं गछर बकल सहायता रे निजर देह को आबद्ध करि परतला। परे परे से हिंस्रजंतु मानकर निजको रक्षा करबा पई गोटे गुंफार आश्रय नउतिला किंबा गछर करडर आश्रय नै से निजर जीवन को अतिबाहित करतला। नियार व्यवहार ए जुगर मनुष्य पत्थर को पत्थर घसी प्रथमे निया बाहर कला। सेही निया द्वारा से जंगल गछ पत्र जळिबार लक्ष्य कला। एही निया द्वारा तार जीवन रे अनेक परिवर्तन मध्ये आसिला। प्रथमे से कंचा मांस खाउतिला, जेतरे नियार उद्भावन कला से मांस को पोड़ी खाइला। एही निया द्वारा से निजको हिंस्रजंतु मानकर प्रकोपरु रक्षा मध्ये करि पाला। एही नियार आलोक सहाय्य रे शीत दाउरु मध्ये निजको रक्षा करि पाला। दाक्षिणात्य अंचल केतेक गुंफा रे एही जुगर व्यवहार करथुबा नियार केतेक पाउंस एबे मध्ये देखिबाकू मिले। चित्रकला विभिन्न गुंफारू ए जुगर मनुष्य व्यवहार करथुबा विभिन्न चित्रकलार संधान मिलिछि। इटाली स्पेन जर्मनी इत्यादि देशर केतेक गुंफा रे धावमान आदि मानव बण मनीष बलगा हरिण और विभिन्न पशुपक्षी मानकर चित्र अंकित होइकी अछि। ओडिशार
ଗୁଡହାଣ୍ଡି, ବିକ୍ରମଖୋଲ, ମାଣିକମଡା ଓ ଯୋଗୀମଠା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଯୁଗର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଆମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଆଦିବାସୀ ମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଏହିପରି ଶିକାର କରି ଓ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ କେରଳର ପାଣ୍ଡାରାମ ଜାତିର ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଗଣ୍ଡା ଜାତିର ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଶିକାର କରି ଜୀବନ ଯାପନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଓ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଯାଯାବର ଜୀବନ ଯାପନ କଲା ପରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲା। ଥରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ମଞ୍ଜିକୁ ମାଟି ଭିତରେ ପୋତିଲେ ଓ ପାଣି ଦେଲେ ସେଥିରୁ ଗଛ ବାହାରୁଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାକୁ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଏହିପରି ଜାଗା ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ପଡିଲା ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୁଟିଆଟିଏ ବନାଇ ସେ ସେଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଗହମ, ଯଅ, ମକା, ପନିପରିବା ଆଦି ଚାଷ କଲା। ପଶୁପାଳନ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯୁଗର ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ପଶୁପାଳନ କଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ମଣିଷ କୁକୁରର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲା। ତାପରେ ପରେ ସେ ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଇତ୍ୟାଦି ପଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କଲା। ଘୋଡା ଓ ଗଧକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲା। ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ତାକୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ପଶୁପାଳନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନେକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇଲା। ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଉଥିବା କ୍ଷୀର ଓ ମାଂସକୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କଲା। ପୋଷାକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସେ ପଶୁର ଚମଡା ଓ ମେଣ୍ଢାର ଲୋମକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କଲା। ଗଧ, ଘୋଡା ଓ ବଳଦକୁ ସେ ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କଲା। ପଶୁମାନଙ୍କର ଗୋବରକୁ ସେ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲା। ଚକର ବ୍ୟବହାର। ଚକର ବ୍ୟବହାର ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। ସେ ଚକର ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ମାଟି ପାତ୍ର ତିଆରି କରୁଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ଏହି ଚକ ଗୁଡିକୁ ସେ ଗାଡି ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ମାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା। ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିପାରୁଥିଲା। ତାପରେ ଏହି ଚକ ଦ୍ୱାରା ସେ ତନ୍ତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କଲା, ଯାହା ଫଳରେ ମଣିଷ ସୂତା କାଟି ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ବୁଣିଲା। ମାଟି ପାତ୍ର। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏହି ଯୁଗର ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ମାଟି ପାତ୍ରର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ଏହି ମାଟି ପାତ୍ରକୁ ସେ ଦୈନନ୍ଦିନ ତିଆରି କରୁଥିଲା ଓ ସେଗୁଡିକୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ଶସ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାଟି ପାତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ହାତ ହତିଆର। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ହାତ ହତିଆର ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ହାତ ହତିଆର ଠାରୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତର ଥିଲା। ଏଗୁଡାକ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆଉ ଚିକଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଯୁଗକୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ବୋଲି କହନ୍ତି। କେବଳ ଶିକାର କରିବାରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲା, ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଥିଲା, ଯେମିତି କି ହାଡକୁ କାଟି କାଟି ଛୁରୀ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଓ ପଶୁର ଚମଡା ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସିଲାସିଲି କରୁଥିଲା। ଓଡିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କୁଚେଇ, କୁଣିଅଣା, ବୈଦିପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଏହି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ତିଆରି ହାତ ହତିଆର ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ। ଏହି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ନଦୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୃଥିବୀ, ବୃକ୍ଷ ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷକୁ ସେ ବେଶୀ ଉପାସନା କରୁଥିଲା। ପରଜନ୍ମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଗଲେ ସେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀର ସହିତ ତାର ହାତ ହତିଆର ଓ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ପୋତି ଦେଉଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ଏ ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ଦଳଗତ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବରେ ଏକାଠି ଜୀବନ ଯାପନ କଲା। ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଜଣକୁ ଦଳପତି ବାଛିଲା ଏବଂ ନିଜକୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରଖୁଥିଲା। ସେହି ଦଳପତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସମସ୍ତେ ମାନି ଚଳୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମୟର ତାଳ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଏ ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କଲା। ଏ ଥିଲା ଆଜି ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ସମାଜ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ସେସନଟି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।